Amerika Serikat mengklaim aset militer tambahan yang dikerahkan ke Timur Tengah membuat Iran berpikir kembali untuk membalas Israel. Aset militer yang dimaksud adalah kapal induk USS Abraham Lincoln yang tiba di Timur Tengah Rabu kemarin. Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh mengatakan Amerika sebenarnya tidak ingin melihat pertumpahan darah. Namun jika Iran benar-benar menyerang Israel, pihaknya sudah siap untuk membela. Singh menegaskan USS Abraham Lincoln telah bergabung dengan USS Theodore Roosevelt. Dengan begitu, jumlah kapal induk Amerika di Timur Tengah kini bertambah menjadi 2. Masing-masing dilengkapi dengan 4 kapal perusak dan puluhan jet tempur. Sebelumnya, Iran bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh akhir Juli lalu. Meski Israel belum mengakui, Amerika telah pasang badan untuk menghadapi kemungkinan pembalasan tersebut. Selain mengerahkan kapal induk, Pentagon juga memindahkan kapal selam bertenaga nuklir USS Georgia dari Laut Mediterania ke wilayah tanggung jawab CENTCOM. Do you represent the Hamas terror organization? Since October 7th, you have delivered hundreds of speeches, yet you have never uttered anything even resembling a condemnation of Hamas. Correct me if I'm continuing and waging the genocide against our people. I see the representative of the Palestinian Authority is still here. He has been sitting in that chair for 20 years. You have spent 2 decades in this place proposing resolutions which stir chaos, sow division, and avoid any hope. You have accomplished absolutely nothing but incite hatred and violence while claiming to be an advocate for peace. But I want to clarify an important point, and I demand an answer, Mr. Mansour. Who do you represent here today? Who you represent here today? Do you represent the Hamas terror organization? Since October 7th, you have delivered hundreds of speeches, yet you have never uttered anything even resembling a condemnation of Hamas. Correct me if I'm wrong. Anyone have heard any condemnation for the Hamas atrocities? Mr. Mansour, if you cannot condemn them, you are one of them. You do not represent the Palestinian people. Mr. Mansour, you are a terrorist in a suit. I demand you to condemn Hamas. If you do not condemn them, you are one of them. Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansur menantang pihak yang bernyali besar untuk datang ke jalur Gaza. Mansur ingin melihat apakah pihak tersebut mampu menuntut gencatan senjata hingga berhasil diwujudkan. Hal itu disampaikan Mansur dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Kamis 22 Agustus. Ia mengundang anggota Dewan untuk menyaksikan secara langsung penderitaan yang dialami warga Palestina. Selain diserang Israel, mereka juga menghadapi bencana kelaparan dan penyakit menular. Menurut Mansur, kehidupan di Gaza kini sudah hancur, namun harus segera dipulihkan. Ia pun meminta Dewan Keamanan PBB untuk memenuhi mandatnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Salah satunya dengan menghentikan perang di Gaza dan mendorong terwujudnya gencatan senjata. Sementara itu, utusan Israel untuk PBB, Danny Danon, menyebut Mansur sebagai teroris percas. Pasalnya, Mansur tidak berani mengutuk Hamas dan dianggap bagian dari kelompok tersebut. Palestinian victims are not less entitled to justice. The Palestinian people is not less entitled to freedom. And Israel does not have a right to genocide, a right to commit atrocities against them. I warn against any actions or statements that continue to equivocate or appease Israel as it commits such horrific crimes against us. Or even worse, that enable the commission of such crimes. Mr. President, while we are awaiting for your action,
we are initiating actions from our side. President Abbas has declared his intention and the intention of the Palestinian leadership to head to Gaza. He has called for leaders from around the globe to join him. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.